नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेषठारु मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज मेष राशिर घातबार अटे एवं कर्कट और मकर राशिर घातचंद्र मध्य अटे। आज ताल न खाइले भल एवं राति 12:10 पर नड़िया न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक अनेक क्षेत्र में स्वाभिमान रक्षा हेब। साधारण परिवर्तन जोगे आशा आकांक्षा आपणकर पूरण मध्य होई पारिबो। व्यवसाय क्षेत्र में प्रसार प्रचार करी भल लाभ मध्य पाइबे। राजनैतिक क्षेत्र में पुराना समस्या समाधान करी विजयी मध्य हेबे। कर्म क्षेत्र में उन्नति सहित परिणाम अनुकूल मध्य हेब। ससुर घर किबा जमी बाड़ी नहीं केतेक समस्या आपणकर आज समाधान होई आर्थिक दिगरु उन्नति मध्य हेब। प्रतिकार स्वरूप गंगाजल टिकिए सेवन करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक वाद विवाद परीक्षा प्रतियोगिता और साक्षात्कार उच्च प्रशंसित हेबे। कौनसी क्षेत्र में आगकुआ न होई कर्मनिष्ठा मध्य निजको सीमित रखिबा आपणक पई हितकर मध्य हेब। आवश्यकता पूर्ण दिगरे बहुत खर्चांत मध्य हेबे। दूर यात्रा करी हैरान हरकत हेबाकू पड़ी मध्य पारे। शत्रु माने आज आपणकर मुंड टेकी पारंती। निजर योजना विषय आत्मविश्वासर अभाव मध्य रहिबो। नूतन द्रव्य क्रय मध्य करिबे। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक कर्म क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति उच्च स्थान लाभ व पद उन्नति भली मर्यादा प्राप्ति हेब। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबा फल आर्थिक दिगर उन्नति एवं नूतन पदार्थ संग्रह करने आग्रह बढ़िबो। स्वास्थ्य उत्तम रहिबा सह पारिवारिक संपर्क में उन्नति मध्य हेब। कर्मचारी माने भारसाम्य रक्षा करी निम्न वर्गों जोगे परिस्थिति को निज तरफ नहीं स्वार्थ सिद्धिर पथ को प्रशस्त मध्य करिबे। प्रतिकार स्वरूप सबुज रंगर रुमालटी पाखरे रखंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक उत्तम आयर पथ परिष्कार मध्य करिबे। विद्यार्थी माने निज कार्य रे कृतित्व लाभ मध्य करिबे। महत् उद्देश्य नहीं उच्च आकांक्षा कार्य कले आशा अभिलाष आपणकर पूर्ण मध्य हेब। व्यवसाय करुथिले प्रचुर आय हेबा फल चिंता आपणकर दूर मध्य होई जिवो। सरकारी संस्था कर्मरत व्यक्ति माने विशेष लाभवान मध्य हेबे। पति पत्नी मध्य बुझामणा भल मध्य रहिबो। दाम्पत्य सुखरे शांति अनुभव मध्य करिबे। प्रतिकार स्वरूप कुआ और परांकु चाउल खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक दूरई जाइतिबा बंधु माने पुणी निकटवर्ती हेबे। आर्थिक दिगरु उन्नति हेबा फल नूतन पदार्थ संग्रह मध्य करि पारंती। दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय हेब। कर्म क्षेत्र में वरिष्ठ कर्मी स्नेहर पात्र मध्य हेबे। राजनीति क्षेत्र में विरोधी मानक परास्त करिबारे सफल मध्य हेबे। इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया एवं प्रिंटिंग मीडिया द्वारा लोक संपर्क आपणकर वृद्धि हेब। गुरु गुरुजन मानकर आशीर्वाद लाभ मध्य करिबे। प्रतिकार स्वरूप असहाय लोकंको सहाय्य करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक नुआ नुआ व्यावसायिक संपर्क स्थापन करी व्यवसाय क्षेत्र को सुसज्जित करी प्रचुर लाभवान मध्य हेबे। भागीदार व्यवसाय साहाय्य सहयोग अचानक मिली मध्य पारे। योजना मुताबक काम कले कौनसी प्रकार असुविधा आपणकर हेब मध्य नाही। भाई भौणी मानक सह मनोमालिन्य आपणकर दूर मध्य होई जीव। स्वास्थ्य समस्या सेतेटा भल रहिबो मध्य नाही। घर बाहर को बाहरिले विपदरे पड़ी मध्य पारंती। प्रतिकार स्वरूप गो माता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नहीं मन संतुष्ट रहिबो। शिक्षा क्षेत्र में विशेष लाभवान मध्य हेबे। कर्म क्षेत्र में साफल्य उच्च सम्मान और पद पदवी आपण को लाभ हेब। पति पत्नी मध्य बुझामणा भल मध्य रहिबो एवं दाम्पत्य सुखरे शांति अनुभव मध्य करिबे।
ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଦେଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ବାପା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ମେଣ୍ଟିଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଗୃହରେ କଳହ, ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ, ବିରୋଧୀ ଭାବ ଏବଂ ତିକ୍ତତା ଭାବ ଆଜି ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସୁଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଫଳରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ବା ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଆଶା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଧନ, ଧାନ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମାନ ସମ୍ମାନ ତଥା ପରାକ୍ରମର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଶାନୁରୂପ ଅର୍ଥ ପାଇବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ ତଥା ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କେଶର, ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କୌଣସି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଶୁଭ ସୂଚନା ପାଇବେ। ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହି ଯାତାୟାତ କରିବା ଉଚିତ। ଅଫିସରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପ୍ରକୋପରେ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଅତୁଟ ରହିବ। ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରି ସମାଜରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଡ଼ିଆର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜନ ସମର୍ଥନ ପାଇ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଅବଦାନ ଅବସ୍ମରଣୀୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦହି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆୟର ପନ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ, ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ, ଡାକ ଓ ତାରକ ବିଭାଗ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଭାଗ, ଜଳ ବିଭାଗ, ସମାଜ ସୁଧାରକ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ କର୍ମରତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘନିଷ୍ଠତା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।